Basta gani busy kayo atong adlaw, feeling ginato kay perti siya kataas dugay kay kahuman. Kanang nanghugas naman ta silag plato pero mao pa ditong sinugdanan sa inyong gabi. Bisag wa gud tadana ni tabang paghugas sa plato pero feeling ginako kay hago kay ko aw hinuon hago naman sa akong dagway daan. Ay medyo naman ta nakharay-haray gamay o musimba dayon ta. Kay na kompleto ra ba nato ang siyam kadlaw nga way simba-simba mo nang kinahanglan gid mo simba. Sumaot to maghay din ta ni Baby Jesus diha kay abi ra ba namog diri mi sa among kapilya magpasko. Ibagtas-bagtas na mo ang kadalanan gikan sa simbahan. Ug ako ging nabati nga murag mingaw gid kaayo siya. Mura siya dili Pasko siguro kay nandan mangyud nga magdungan ang tanan paguli gikan sa simbahan mo nang murag bibo ra gid siya paminaw. Murag makarelate na kita sa mga katigwangan nga sa una. Kay sa pagkatinuod sa una bata pa man gid mi dadto alisod sa dog tigwang na to nga bata ka pa man gid kay karon ka pa man natigwang. Ang Pasko sa una grabe gyud kabibo bisag way saktong handa. Gikan simbahan pabuthan ka paspikulo. Nakagon ka pagid sa watusi nya magdagana dayon mo grabe kabibo ang dalan sa buto-buto. Magtinabuay ang mga mamaskuhay. Magdali-dali pamig-uli gikan sa simbahan kay mamasko unya kami sa unang pamasko tininuod man among kinantahan. Tulo ka kanta nga halos mga bugto na gid among ugat sa kinantaha pero karon sus Ginoo ko respetaran naman tas gamay den wisyo na dayon. Kwarta-kwarta na lang ang pagpamasko kay kami sa una bisag 5 centavos ang ihatag sa amo aw perte gyud namong kinantaha. Ipagawas ginamo ang pinaka-the best namo nga tingog. Siguro karon kay high-tech na magugayo ang panahon ng mga bata nagsigiya nag-cellphone dili na agpanggawas. Unya ang Pasko karon kung mag-celebrate dili na apil ang mga silingan. Pamilya na lang gyud tapok-tapok sa pamilya dili para sa unang panahon nga ipagawas gyud ang kaset. Ay, sa unang panahon baya sad sa polo kabalay isa raman pud ang naisunata mo nang ipagawas gyud tunya daw dito tanan sa gawas magsayaw. Maong grabe sad gyud tinuod kabibo kay tuwa man ang sunata sa gawas di ang tanan tawo nga nasa ilahang balay mo gawas gyud daw mo apil pagsayaw. Sa mubo nga istorya ang Pasko gina-celebrate sa tanan apil mga silingan. Dili pareha karon nga duna na may tagsa-tagsa ka mga bijuki. Maong nahitabo mingaw ang karsada pero bibo ang tagsa-tagsa ka mga balay. Pero di sad ta makasure kung bibo ba ang tagsa-tagsa ka mga balay kay namatay kabasahan sa Facebook nga nang giaway hinuon ang lagpot ang mga salad imbis kay i-mix na unta. Siguro adunay uban nga dili inana ka Mary ang ilahang Christmas pero basta ang importante kita Mary ato ang Christmas. Dili man galing ta kada adlaw paldo pero salamat gyapon kayo kay paka-survive gyapon tas kada adlaw nato. Unya para magbibo gyud ta kaninang gid atong mga bata ang siguroon nato sa mga regalo. Murag ang mga bata gid hinuon karon ang grabe ka paldo pero ang mga tigwang autoras kilid nagpahipi oy. Katol ra gid in taon among naregalo sa ila para ilahang dagkutan dili sila lamukon kamulo tan-aw sa mga bata nga nag-abri sila ang mga regalo. Intaon ang mga maas aning kamot na lang intaon dani nga challenge aron nga makadaog sila sa 200 pesos. Pero bisag unsaon pag paningkamot kay mga membro ra man sila sa songer dili man mga singer mauna nga di gyud sila pakadaog. Way nakakuha sa premium nilagpot pang bata.